पढ़ाई करते हैं। जज़ाकल्लाह। अगर खाने पीने के हम ही करते हैं ना, हम यहाँ पे फ्री पढ़ते जी। हैं, ऐसा कुछ फीस भी तो आप हमें ये बताइए, जब आप आज पकाते हो कि नहीं, हमें बावर्ची बावर्ची है जी अच्छा बनाता है? जी अच्छा, 5 वक्त नमाज तरावी का एहतमाम यहाँ पे होता है? जी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। से कि हमें इस तालीम के साथ दिल का लगाव रखना चाहिए, क्योंकि हमें आखिरत के लिए ये है, हमें ये दुनियावी तालीम वहाँ साथ नहीं ले जानी है, हमें आखिरत की तालीम वहाँ साथ ले जानी है। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम बहुत खुश हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमें आखिरत की तालीम, हमें इससे अल्लाह हमारा खुश है इससे कि हम औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तालीम हासिल करे और आखिरत की तालीम हासिल करे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, जो ये मदरसा हाज़रतुल बनात है, ये लोगों के डोनेशन पर ही चलता है, और मैं सब लोगों से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि वो इस दारुल की माली इमदाद बहुत ज़्यादा कोशिश करें। और यहाँ पे बहुत सारा एडमिशन नया आ रहा है, और हम इस वक्त यहाँ पे 80-90 बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब जैसे खाना वाना वगैरह और यहाँ पे रहना। तो आपसे दरख्वास्त की जाती है कि हमें माली इमदाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। इससे पहले मैंने पॉलिटेक्निक करा था, उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करा। जैसे मैंने फर्स्ट सेम दिया, उसके बाद मुझसे हमारे यहाँ आते हैं, तो इसने मुझे तरबियत दी कि दीन क्या है और जो आखिरत होता है, दुनियावी तालीम क्या होती है और आखिरवी तालीम क्या होती है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई एडमिशन के लिए, जो हमारे हेड मुअल्लिमा साहिबा है, उन्होंने मुझे तरबियत दी। उसके बाद मैंने घर वालों को बोला मुझे कॉलेज ज्वाइन नहीं करना, आगे से मुझे यही कंटिन्यू करना है, दुनियावी तालीम। तो जब मैं यहाँ पे आई, मुझे लगा नहीं, दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। इसलिए मैं सब बहनों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो भी इन टच रहे दुनियावी इन आखिरत की तालीम से। हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ इस टाइम मुअल्लिमात है या मुफ्ती कमरुद्दीन अवैसी साहब, हम इनके बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। तो इनसे हम यही आवाम से इल्तिजा करते हैं कि बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरबियत दें, क्योंकि ये आज माशरा बहुत ज़्यादा ख़राब होता चला जा रहा है। अगर एक औरत सुधरेगी तो वो एक कौम को अपने साथ साथ सुधारेगी। तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सबों से ये इल्तिजा करते हैं कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसी तालीम की तरफ तवज्जो दें और दीनी मदारिस को ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे यहाँ पे आके, इससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था, दीन दुनिया क्या होती है, नमाज आखिरत कुछ भी नहीं। जब मैं यहाँ पे आई तो हमारे जो उस्तादिज़ा किराम हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस इल्म से वाज़ा। मैं बाकी लड़कियों को, बाकी बहनों को, अपनी माँओं को ये इल्तिजा करना चाहती हूँ कि वो भी इस दीन से आरास्ता रहे। तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं? तो इस हवाले से यहाँ पे हम 70-80 बच्चे पढ़ते हैं। तो एक साल में कितने यहाँ पे हिफ्ज़ करते हैं? तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, यहाँ पे कोर्स होता है, 3 साल में हिफ्ज़ करते हैं और 5 साल का आलमियत कोर्स होता है। सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम व बिल्लाहिल तौफीक अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। अल्लाह का करम है कि हम इस मनसबे से वाबस्ता हैं, क्योंकि हमने जो इल्म पढ़ा है, दीन का इल्म सीखा है, दीन का इल्म पढ़ा है और इसकी डिग्री भी हासिल की है। और इस वास्ते हमें इस बात का बहुत, जो ये ख़ासकर ख़वातीन उम्मत जो है, उनके लिए तालीम तरबियत का ख़ास मेरी एक ख्वाहिश थी कि इसको आम किया जाए। क्योंकि जो माशरा इस वक्त है, जो देखा जाता है, हमारी बच्चियाँ माहौल में जो इस वक्त चल रहा है, हमारी बच्चियाँ बड़ी उन चीज़ों के शिकार हो रहे हैं जो दुनिया देख रही है। और इस वक्त हम जो सोशल मीडिया पर दिन भर जो बातें आती हैं या अखबारात भरे हुए होते हैं, जिसमें सिर्फ यही बातें अक्सर देखने में आती है कि फ़लानी बच्ची ने ख़ुदकुशी की, फ़लानी ऐसा माहौल हुआ उसके साथ ज़्यादती हुई। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये महसूस किया कि एक दीनी मदरसा होना चाहिए, जहाँ पर इन बच्चों को एक तरबियत दी जाए, ताकि कम से कम जो बच्ची दीनी माहौल में पले बढ़े
تو یہ صرف ایک بچی ہی نہیں بلکہ ایک پورا خاندان اس ماحول میں پلتا ہے، اور اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس مدرسے کا آغاز کیا، اور یہاں پر کرالہار بارہمولہ میں ہم نے اس مدرسے کو کھولا، اور الحمدللہ آج تک بہت ساری بچیاں یہاں سے فارغ ہوئی، ان کو نقائب فضیلت سے نوازا گیا اور ردائے حفظ سے نوازا گیا، اور آج الحمدللہ اپنی اپنی جگہوں پر وہ کام کر رہی ہے، کیونکہ عورت کا دیندار ہونا ایک خاندان کا دیندار ہونا، ایک پریوار کا دیندار ہونا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس ضرورت کو دیکھیں تو ہر گھر کو ہم یہی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو دینی ماحول میں دے دیں اور دینی ماحول میں رکھیں، تاکہ ان کو دین مل جائے اور وہ اپنے بچوں اور اپنے پریوار کی تربیت کر سکیں۔ چونکہ ہمیں تو دقت آتی ہے، اس کو چلانے میں بہت ساری دقتیں آتی ہیں، کیونکہ اس میں بہت خرچہ آتا ہے، کم سے کم ایک بچی پر ہمیں 3000 روپیہ ماہوار خرچہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی سرکاری یا غیر سرکاری امداد ہمیں نہیں ملتی ہے، صرف عوامی ڈونیشن جس پر ہم ادارہ چلاتے ہیں، اور اسی پر ہم گزارا کرتے ہیں۔ چونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت ساری بچیاں آتی ہیں جن کو اس چیز کی تڑپ ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، لیکن ہمارے پاس اتنی بڑی جگہ نہیں کہ ہم ان سب کو ایڈمیشن دے دیں۔ پھر بھی اس وقت یہاں پر دن رات کے لیے 80 بچیاں اس وقت مدرسے میں ہے، اور جن کو دن رات یعنی صبح شام کا کھانا وغیرہ سب کچھ مدرسہ دیتا ہے، اور ان کی کتابیں، ان کی کفالت، پوری تعلیم، اور مدرسین جو ان کی معلمہ ہے ان کی تنخواہ ادارہ برداشت کرتا ہے۔ یہ سب ممکن تبھی ہوتا ہے جب عوام اس کے لیے ڈونیشن کرے۔ اسی طرح جو بچیاں آتے ہیں دن میں بھی بہت سارے قریباً 150 بچیاں ہمیں آتے ہیں دن میں، جو دن میں پڑھتی ہیں اور رات کو واپس جاتی ہیں، تو ان کا خرچہ ہمیں زیادہ نہیں ہے، لیکن آتی ہیں پڑھنے کے لیے، پھر بھی ہمیں جگہ کی کمی محسوس ہوتی ہے، بہت جگہ کم ہے، اور اس کے لیے ہمیں اکاموڈیشن چاہیے، اور اکاموڈیشن کے لیے ہمیں رقم کثیر درکار ہے، تاکہ اس اکاموڈیشن کو ہم بنائیں، ہم کوئی زمین خریدے، کہیں بلڈنگ بنائے وغیرہ، اس کے لیے ہمیں بہت پیسہ ہے۔ چونکہ آج رمضان المبارک ہے، اس رمضان میں سب لوگ اپنے عطیات، صدقات، خیرات اور یہ نیاز نظر وغیرہ نکالتے ہیں، تو ہم لوگوں سے، عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ جو یہ خرافات میں خرچ کرتے ہیں، ادھر ادھر باقی معاملات میں خرچ کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر وہ مدرسے کو امداد کریں، خاص کر اس مدرسہ کو، کیونکہ خواتین کا ہے، ہم ان کو رسید بک نہیں دے سکتے ہیں، کسی بچی کو رسید بک دے کر کہیں نہیں بھیج سکتے ہیں، لڑکوں میں تو یہ ہے، لہٰذا اس کے لیے ہم عوام الناس سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ماہ رمضان میں اس کا خاص خیال رکھیں، تاکہ ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مشن ہے، اور ہم اس مشن کی آبیاری کرتے ہیں۔